Okay guys, so yan, mag-ano kami na. Ito, clover siya ay natapon. Yan guys, clover. Tag-anim kami, dalawa. So guys, sino una? Bato pick. Bato pick. Ikaw, sabi mo dito kung ano-ano ha. Sabi mo, boom, 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 gano'n. Boom, 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 boom. Oh, hindi, ito lang. Ay, boom, 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 boom. Yan, okay. Talikod ka. Boom, boom, boom. Okay, okay. Say? Say? Kuha ka, dito ka kukuha ako dyan. Boom! Sa akin, save. So guys, sa kanya boom na, boom. Ikaw. Boom! Save. Yan ko. Dalawang boom na siya guys. So last na ako, wala pa. Ikaw. Save. Say. Boom! Sabi mo save eh. Save pa rin ako guys. Tatlo na lang sa akin. Sabihin mo boom. Ito? Boom! Boom pala. Save. Igalaw na ako. Say. Ayan. Takisa mo. Ikaw, bilis ko ka. Boom! Boom! Say. So guys, bye-bye. Tapos na.